一位印尼华语女歌手让中华音乐与文化更贴近印尼人民的大众生活。这位才华横溢的歌手以精彩的歌声，让听众得以欣赏华语歌曲的优美，同时走进丰富多彩的中华文化世界。Hujan turun melengkapi tangismu, tenggelamkan kedamaian di sekitarmu. 兰尼·班查拉尼是一位才华横溢的印尼歌手，擅长演唱华语歌曲。他是印尼华人圈里，尤其是歌迷圈里有名气的歌手。Jadi saya lahir di Jakarta di tahun 1980. Saya dibawa oleh ayah saya. Jadi kami sekeluarga ke Taiwan. Kebetulan ayah saya ditugaskan untuk sebagai perwakilan di kamar dagang. Dari usia 3 tahun saya sudah sekolah di Taipei. Dari mulai TK sampai selesai SD. Saya di Taiwan. Jadi dari situlah saya bisa bahasa Mandarin. Lalu juga lingkungan saya kiri kanan betul-betul asli orang Taiwan semua, sehingga untuk kebudayaan orang Tionghoa cukup mendalam lah di saya. Bisa dibilang kalau ke Taiwan itu kayak pulang kampung malah rasanya. Dari mulai kecil saya udah disuruh belajar nyanyi melalui kaset-kaset ya, nggak panggil guru. Terus juga dilesin nari tarian tradisional Mandarin, itu saya nari semua Feng Yang Hua Gua semua wo tou hui gitu. Terus juga saya ada belajar Xie Mao Bi Zi, wo ye hui. Terus juga ada sempoa, pokoknya betul-betul yang kebudayaan sana saya disuruh belajar semua. 他因为擅长演唱华语歌曲而闻名。他的歌曲之一《恭喜发财，红包拿来》成为2011年最流行的歌曲。兰尼自幼便显出唱歌的天赋，从小就喜欢跳舞和唱歌的他，经常代表学校参加比赛。此外，他从小也已经掌握了华语，这为他踏上华语歌手的职业道路带来了优势。Di usia 15 tahun saya dipanggil untuk ke Taiwan lagi untuk ikut acara satu panggung dengan Fei Yuqing dan Feng Feifei. Itu kejutan banget itu. Jadi itu suatu kebanggaan banget buat saya. Saya diundang sebagai temanya dosen termuda di Indonesia, karena saat itu saya sudah mulai mengajar bahasa Mandarin di pusat pelatihan pendidikan bahasa asing di Kemhan. Itu tahun 91, saya masih SMA tuh. SMA saya masih pakai seragam, saya ngajar di sana. Pulang sekolah saya ngajar yang saya ajar itu tentara semua. Ada yang dari Kopassus, ada yang angkatan udara, ada yang pokoknya campur. Ya, campur. Polisi juga ada gitu ya. Saya juga udah sempat menjadi translatornya Kofu Cheng waktu ke Indonesia. Jadi banyak artis-artis Taiwan yang hadir ke sini, saya sebagai translatornya, karena waktu itu memang nggak ada, susah mencari untuk translator. Gong Li Miss China ya waktu itu ya. Episode pertama kali ke sini saya juga tuh yang mewawancarai mereka gitu ya. 2 kali mereka datang ke sini. Terus pernah sekali secara pribadi di private wawancara Jerian waktu itu. 在成长的过程中，兰尼遇到了不少坎坷，正是所面对的重重困难，培养了他日后具有刻苦与坚毅的性格。不平凡的奋斗经历也为他在音乐界的成长带来了重要影响。banyak pengalaman manis pahit selama saya berbahasa Mandarin dan nyanyi lagu Mandarin. Sempat ada kena celak juga, ada kena bully juga ada. Saya ada kena bully walaupun saya orang Indonesia ya. Dikarenakan saya pulang dari Taiwan dan saya pakai bahasa Mandarin, saya sempat kena bully di sekolahan lah, di lingkungan tempat saya nyanyi ada kena bully. Jadi saya merasakan betul bagaimana rasanya tuh dibully tuh kayak gimana, karena yang membuli saya menyamakan saya dengan orang
orang China asli gitu kan. Bertahan 10 tahun lagi ke depan masih mau denger Rani nyanyi gitu ya, mudah-mudahan ya.兰妮的歌唱才华为音乐与文化的相连搭起了桥梁。长久以来，她为在印尼普及华语歌曲，并让更多的人深入了解中华文化做出了不少贡献。